Hi guys. Welcome back to my channel. Oh, naninda na po sila guys. Oh, weather lang nilang tinda-tinda. Ambot lang o sa tama nilang tinda. Naninda sila guys kay nailiga. Tapos guys, unsay tawag ani. Unsay tawag ani nak? Nak, unsay tawag ani nak? Ha? Fruit syrup. Fruit syrup. Kay Ate Idlin, mo ni yang baligya guys. So, anang kikiam, kanang fries, ug hotdog, kati ibon, fruit syrup. Nak, dili ni mo ni dungagan og baligya nak? Dungagan. Unsa imong baligya ha? Flavor. Dili ba kanang lain nga baligya? Egg sandwich. Ah, magluto po ka, magpalit po ka gingana nak. Dili na kulutuan. Ha? Ah, dili na lutoon. Egg sandwich ba? Pinapay good. Bread. Ah, okay. Pila pod? 20. Ah, okay. Duday! Asa si Ate Liami? Hana, unsa na imong giluto? Apili si Duday gatog kuay ko kwarta dito nak bisa kong pitaka. Duha ka buok nak. Pila imong gipalit na? Ya pangaw mo ni Duday ha? Ha? Duha lang, dili magpalabi. Yuhan. Uy, Ginoo ko. 15. Dahil nalin na si Ate Ibon, guys. Nalina na si Ate Ibon, guys. Nasa fruit syrup, tag 15, tag 25. Unsa butangan og gulaman? Kung butangan gulaman, nay magbayad lang kag 5. Kini ba? Ah, 15 ra. Ah. Unsa man? Ay, kuan na anak. Sa isda na. Dali na. Dali na, dali na. Same sukod lang gyapon nak ang sirap no. Aw. Very good. Day. Magkaon mo ni ate ha. Ate Hana ha. Hala, nak si Apupot nak palitipod nak. Aron mag-isa na lang sila kaon. Mo hotdog ha. Waso to kung pitaka dito nga pink. Ikaw nasa kwarto. Tagina na kay na si. Di man to siya kabaluas ang sular si Hana lang maghatod. Baboy. Bula. Gotcha. Ah, namilis kasi bulan. Hindi na guys, grabe ka init. Init chika ayo. Ah. Init kay diri ganina, diri man ko pero wala ko na video guys kay init kay. May liga guys.
Hana. Dili ko, di alam ko. Tanaw po, dire kay basi mga kita ka sa akong YouTube, nabuang ka, di ka matanaw. Baboy. Boy. Sabi ah. Wala bisa makainom, wala. Bingis. Balik na. Eh. Ala! Hapit na igos bula.